Kahintang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may butang sir. Maayong buntag usab Sir Ariel ug sa ato ang mga sukintig paminaw ug mao ni ato ang latest weather update para karong adlaw Biyernes. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ may weather system nga padayon nakaapekto sa Southern Luzon, pilna diri sa Visayas ug sa Mindanao. Ug nisubay aning maong ITCZ na tay mga cloud clusters o mga pagpanag-um sa kalangitan, labi na diha sa may silangang bahin sa ato ang nasod, particularly silangan sa Visayas o sa may Southern Luzon. O kini mga cloud clusters posibleng mamahimong usa ka low pressure area mong padentang mag-monitor sa nisgutan nga weather system. Og so far ubos sinon tsansa niini kung mahimo mang usa ka LPA, ubos ang tsansa nga mamahimong bagyo. Pan makahatag gyapon natong mga pagulan diri sa Kabisayaan, Southern Luzon ug sa Mindanao. Mong karong adlawng Biyernes ang tibuok Kabisayaan, lakip na ang probinsya sa Sugbo, makasinati gyapon ta aning kisdom o madag-umon nga kalangitan, natay mga katag-katag nga hinay nga to sa kasarangan ug naipasyon nga kusog na mga pagulan. Karong mga orasa ato mga pagulan diri sa natay mga hinay na mga pagulan o light to moderate rains diha sa Central Cebu, paingon na diha sa Northern Cebu, apil na ang Camotes Island. Now putay mga kasarangan nga to na sa kusog na mga pagulan na sinati sa may Siquijor, ngon man diha sa Bohol, diha sa Panglao ug sa Dawis. O mas kusog na mga pagulan, kasarangan og naay kasyon nga bunok ng mga pagulan diha sa Eastern og Eastern Samar og Samar provinces. Tungod ni mga pagulan, naagya po ng hulga ang mga posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kung nakasanati na daan og mga pagulan, o labi na diha sa mga lugar, diha sa mga low-lying o flood-prone areas. Temtang sa ato ang hangin o kadagatan, wala tay gale warning nga giisa, maong ang tibuok Visayas, padenta makasinati aning hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatang kasadpan. O gatong kadagatan ay malinawon nga to sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu ato ang dagat muhunas ni sa alas 9:17 sa buntag nga gimabon nga 0.2 meters ug motaob sa alas 3:04 sa hapon nga nagilawmon nga 0.7 meters. Ang temperatura magduwa lang sa 6 to 29 degrees Celsius. Og mo na itong latest, given diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, may butang, happy weekend. Welcome sir, happy weekend. Okay, bye-bye. Inyong nabati si Sir Joseph Merlas ang atong widow specialist Action. gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes mga kaigsunan. Salamat ni Sir Joseph Merlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Balikan sa TV stations, may pangkauban ng